ডাই অন্য প্রান্তে এসএস স্পোর্টিং বলরামপুর। বলতে বলতে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বীরবরের পায়ে বল, সেখান থেকে ব্যাক পাস নিজের সতীর্থ খেলোয়াড়ের, সেখানে আরেকবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বীরবল ব্যাক পাস করেছিলেন, সেন্টারে বল, দূরপাল্লার একটি শট, কানেক্টিং সঠিক নেই বলে এই ভালো খেলোয়াড় ভালো খেলেন। নামি দামি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন দুই দলের খেলোয়াড়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর সুযোগের সন্ধানে বাম প্রান্তের থেকে ক্রস করে ফেলেছেন কোন ছুটি। সুন্দর তালমেল, ডান প্রান্তের থেকে বাম প্রান্তে করে দিলেন। বল দখলের লড়াই, 3 নম্বর জার্সি গায়ে বীরবল। এটা সুন্দর লাগছে, মাঠের চারিপাশে খেলা হচ্ছে, অর্থাৎ বহু অনেক টাচ খেলে নিচ্ছেন, এরকম 1-2 করে এগিয়ে যাচ্ছেন। 1 টাচে খেলা চলছে। আরেকবার 15 নম্বরের পায়ে বল, দেখা যাক, বোকা বানিয়ে ফেলেছেন, বাম পায়ের শট, সঠিক কানেক্টিং হয়নি। বলতে বলতে আরেকবার নিজের আয়ত্ত করে নেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু এসএস স্পোর্টিং এখানে বিপদ হতে পারে, তার আগে সঠিক কাজটি করে ফেললেন, একটি লম্বা শট সরাসরি মাঠ। আরেকবার ব্যাক পাস বাসরাম, সরাসরি গোলরক্ষকের হাতে বলটিকে তালেবন্দি করে ফেললেন। জানেন গুরুত্বপূর্ণ খেলা রয়েছে, কারণ সেকেন্ড সেমিফাইনাল খেলা, এটাই জিতলে পরে ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে। বীরবলের পায়ে বল, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে লেফট হ্যান্ড ডিফেন্ডারকে পাস বাড়িয়ে ফেলেছেন। 1-2 করার চেষ্টা, সেখানে মিস পাস হয়ে গিয়েছে, যার ফলে প্রতি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা এসএস স্পোর্টিং। এতে ফাউলের ফাঁদে ছড়িয়ে পড়লেন এসএস স্পোর্টিং। বারবার মিডফিল্ড অঞ্চল থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, তার চলমান খেলার অনিয়মের মধ্যে হবে। আরেকবার সুযোগের মানে দেখা যাচ্ছে হবে। বলতে বলতে কিন্তু সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচে 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন ডু অর ডাই। কিন্তু এখন আমরা দেখে নেব খেলা জমিয়ে উঠবে, খেলার বয়স যত বাড়বে খেলা কিন্তু জোর থাকুন না কেন, আমাদের কমিটি অফিসে আসবেন, আপনার সাথে গল্প রয়েছে। তো ফিলহাল ধামেকেদার ম্যাচের মধ্যে আমরা দেখলাম গোলে কিন্তু লিড করছেন ডু অর ডাই। সুন্দর পাস নেওয়ার চেষ্টা, ফুল পাস করে ফেলেছেন, একটি গোল কিন্তু ইন্স্যুরেন্স গোল হিসাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অন্য প্রান্তে পরিশোধ করার চেষ্টা করছেন এসএস স্পোর্টিং। ভাগে সঠিক ফলাফল গোল হয় কিনা। চালাকি ভাবে বল আউটের বিনিময়ে নিজের দলকে রক্ষা করেছেন ডিভিলস। কাজা কি হবে, থ্রোইন বলতে বলতে থ্রোইন হয়ে গিয়েছে। খেলা চলছে খেলার মাঠে। এখানে ফাউল, একটি সেট পিস, লম্বা একটি শট সরাসরি গোলরক্ষকের হাতে।
SSCM মানবাজার ফুটবল দলের অধিনায়ক में और बना 5 में से मेना तो जाएगा दूर बड़ा আরেকবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম্পায়ার হ্যাঁ শট বসলামে কিন্তু সঠিক টাচ হয়নি যার ফলে দুই দলেই ভালো খেলছেন একটি গোল করে লিড করে যাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেমিফাইনাল ম্যাচ সহকারী রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়ে सितुंग orang kata bang kana ado dare kana kata korak ko dare kathai tu ko swing dare kana tinggal nam ni lega aja baca kana ana gol na aku आज कोन छंदो बन अनुकुआ जेमडी टच खेल के आले ओपन आले गोल याल तक मा कोय में उनी कोय में आले मा ठीक है विषय यार कोय में विषय तो जाएगा कुर तक আরেকবার সুযোগের সন্ধানে এসএস স্পোর্টিং বলরামপুর প্রতিহত হয়ে মাঠের বাইরে এসএস স্পোর্টিং বলরামপুর দুই পাল্লার একটি শট আগে হয়ে গিয়েছে পেনাল্টি এরিয়ার সামনে থেকে অনেক বাইরে চলে গিয়েছে এখন কিন্তু বিপদের গন্ধ আছে দেখা যাক কি হবে লম্বা শট নেওয়ার চেষ্টা কিন্তু এখানে প্লে অনের নির্দেশ দিয়েছে আমাদের ম্যাচ রেফারি মহাশয় 6 নম্বর বলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সঠিক একটি জায়গায় পাসটি বাড়িয়ে ফেললেন 15 নম্বরকে লক্ষ্য করে দেখা যাক ওবাকা পেয়েছে ফাঁকা গোল হবে কি মারবে বাঁকা এখনো গোল হয়নি সময় রয়েছে বলতে বলতে গোল 2-0 গোলে এগিয়ে আছেন জিততে গেলে 43 রান দরকার বালের ওই দিকে তাড়ায় ছেলেরা বর্তমান हमसे गुजारिश है कि आप अपने खिलाड़ियों के साथ हमारे पवेलियन लाइन में आएंगे मिनिमम में खेलाटा आधा घंटा হবে और एक बार गेम को ले जाने की कोशिश यहाँ कहीं ना कहीं बढ़िया अवसर की तलाश में डू और डाई यहाँ अपनी छोर के बाई दिशा से ले जाने की कोशिश बैक पास किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी रणनीति के साथ बहुत सारी टास्क खेलते हुए फिलहाल डू और डाई लेकर इसी मैच के बाद वाली जो मैच खेला जाएगा फाइनल मैच रेफरी का इशारा ये यहाँ से ग्राउंड लेवल का शॉट लगाया तो था से ही पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को ले आते हुए अपने छोर के दैनी दिशा से लेकिन सीधा सीधी गोलकीपर के हाथों दे थमा कोई फायदा नहीं हुआ तो इस मैच के बाद वाली मैच के लिए प्रस्तुत रहेंगे SSCM मानबाजार और सिरसी गोलकीपर के हाथों बार बार और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ डू और डाई गोलकीपर सूर्य के द्वारा यहां से बहुत अच्छी शॉट लेकिन अच्छे शेप और एक अवसर की तलाश ये सुबह की वक्त है सूरज चचू भी जाग रहे हैं और पूरी रात जो खेले हैं दोनों टीम के खिलाड़ी पलावी भी जोश और जुनून के साथ खेलते हुए इंश्योरेंस गोल के तौर पे गोल मिल चुका है पर और यहां से लंबा एक शॉट होता हुआ ये एक चांस
खोजने की कोशिश, अवसर मांगने की कोशिश, फिर बॉल के द्वारा अच्छी जगह में पास खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ ये सेकंड चांस में गोल 3-0 की बढ़त। ये बैक टू बैक गोल। बहुत ही रोमांचक मैच है। सभी दर्शकें बहुत ही अच्छी तरीका से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए बदमाश शेष बॉल अंतिम बॉल ये ओवर और एक वाली बॉल जी। अब देखना होगा बहुत ही अच्छी लाइन में है, मैदान के बीचों बीच गेंद जो उठाए के पैर में। बहुत ही अच्छी मैच का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। और इससे पहले की गोल हो जाए हैं एसएससीएम फुटबॉल टीम के कप्तान अब अपने खिलाड़ियों के साथ हमारे पवेलियन लाइन में आएंगे। वाह, बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन उतने ही अच्छे से सेव यहां देखने को मिला। और एक बार मैदान से बाहर। बहुत अच्छी शॉट है पर उतनी ही अच्छी गोलकीपिंग। ओ यहाँ लंबा शॉट और यहां सीधे पास। कोशिश बहुत बढ़िया एसएस स्पोर्टिंग बलरामपुर के द्वारा। यहां कहीं ना कहीं ये फासला कम करने की अवसर को गवा दिया है और मैच रेफरी का इशारा, यहां से एक सेट पीस मिलेगा। एसएस स्पोर्टिंग टीम की तरह खड़ा है। अब देखना होगा, ये शॉट अच्छा था लेकिन ये गोल में तब्दील नहीं कर पाया क्योंकि आगे वॉल था, ह्यूमन एक वॉल बनाया गया था। सो मन बाजार वर्सेस इस मैच में जो जीतेंगे उन्हीं टीम के बीच होगी। और एक बार श्री गोलकीपर के हाथों यहां तो और एक बार आपने छोड़ के ठीक बाई दिशा से क्रॉस चला है, खतरनाक हो सकता है ये। हाँ, फासला जरूर कम कर सकते थे, शॉट सही नहीं, टारगेट से बाहर। व्यवस्था करूं बहुत ही अच्छी मैच का मुजाहरा, 3-0 की बढ़त और साथ ही साथ मैच रेफरी का इशारा। डू और डाई